Hello guys, yung aking pananim may naglilinis na. Titingnan natin. Ayan. Lane niya. Video? Yeah. You have cleaner, my friend. Huh? Yes, your YouTube. YouTube? Yeah. How are you? Check out this YouTube. No. Nilinisan tong aming pisto sa likod. Yan. Yan. This. Only video, not YouTube. Nilinisan po yung ating ayan. Hello mga WhatsApp mga kagala. Oh, ito na yung aking ito na. Oh. Malinis na. Thank you. Malinis na sila. Yan. Malinis na. Yeah. Thank you brother ha, thank you. My friend, hello. Yan, nilinisan nila yan. Ayun, ito malunggay, hindi tanggal. Yan. Ayun na sila. Ayun, ang layo na nila oh. Ayun. Yan. Maraming salamat sa mga naglinis. Maraming salamat.